لوگ کامیابی کو دولت اور شہرت میں ڈھونڈتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی وہ ہے جو انسان کے کردار، صبر اور ایمان میں چھپی ہو۔ انسان کی اصل پہچان اس کی تنہائی میں ظاہر ہوتی ہے۔ قناعت دل کو وہ سکون دیتی ہے جو دنیا کا خزانہ نہیں دے سکتا۔ سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم گناہ پر قابو پالو۔ اصل بلندی عاجزی کے دروازے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ نیت کی پاکیزگی عمل کو سنہرا بنا دیتی ہے۔ وقت کی قدر کرنے والا ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ ایماندار تاجر اللہ کے مقرب بندوں میں ہوتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر اخلاص کے مردہ۔ سب سے بڑا امیر وہ ہے جس کے دل میں قناعت ہے۔ دوسروں کی عزت کرنے والا خود عزت پاتا ہے۔ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچایا، اس نے اپنی روح کو بلند کیا۔ دوستی کا حق یہ ہے کہ دوست کو حق پر ثابت قدم رکھا جائے۔ رزق حلال میں برکت ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ غرور عزت کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جو حق پر ڈٹا رہا، اللہ اس کا مددگار بن گیا۔ انسان کی اصل عزت اس کے اخلاق میں ہے، نہ کہ اس کے مال میں۔ سخاوت وہ درخت ہے جس کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں میٹھا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جو اپنی خطا کو مان لیتا ہے وہ بڑا ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو شکست دے۔ دوسروں کی خدمت کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دل کو نرم رکھو، سخت دل اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے۔ نماز ترک کرنے والا اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ توبہ گناہوں کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ علم دل کا چراغ ہے اور جہالت اندھیرا۔ دشمن کی سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ دنیا دھوکہ ہے، اصل حقیقت آخرت ہے۔ تمہاری آزمائش تمہارے صبر کے برابر ہے۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ خود بھی رحم سے محروم ہوتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس صدق کے دل سے ملتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں رہتا۔ غصے کے وقت خاموش رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ دل کی پاکیزگی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کی آنکھیں اس کے دل کے راز بتا دیتی ہیں۔ جو علم کے پیچھے دوڑتا ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی رضا تلاش کرو۔ غافل دل قبر کے قریب ہو کر بھی بیدار نہیں ہوتا۔ مال کثرت سے نہیں بلکہ برکت سے فائدہ دیتا ہے۔ جو دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھو، یہ بڑے پہاڑوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہے وہ قبر سے پہلے ہی مردہ ہے۔ ایمان والے کی زبان نرم اور دل صاف ہوتا ہے۔ سب سے بڑی ہمت گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ جو اپنے حال پر شکر کرتا ہے اس کا مستقبل بہتر ہوتا ہے۔ غریب کو حقیر سمجھنے والا ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ دنیا کی آسائشیں انسان کو غافل بنا دیتی ہیں۔ اپنے اعمال کا حساب دنیا میں کر لو تاکہ آخرت آسان ہو۔ جو دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، مگر جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ رحم دل ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ سکون نہیں پا سکتا۔ سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ ایمان والے کا دل نرم اور نیت پاکیزہ ہوتی ہے۔ حق بات کہنے سے ڈرنا سب سے بڑی کمزوری ہے۔ صبر دل کی ڈھال ہے جو ہر آزمائش میں حفاظت کرتی ہے۔ جو اللہ کو خوش کرے دنیا کی ناراضی اس کو نقصان نہیں دیتی۔ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کا اخلاق ہے۔ عبادت دل کو زندہ کرتی ہے۔
जो दूसरों के ऐब छिपाता है वो अल्लाह की रहमत का हकदार होता है। गुस्सा अक्ल को ख़त्म कर देता है। इंसान के ऐमाल उसके ईमान का आईना है। जो अपनी नज़र को हराम से बचाता है इसका दिल रोशन हो जाता है। दोस्ती हक पर हो तो आखिरत तक बाकी रहती है। इबादत दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल की सच्चाई के साथ होनी चाहिए। जो दिल आजिज़ी से झुके वो अल्लाह के करीब होता है। इंसान की आजमाइश वक्त के साथ बदलती है मगर अल्लाह की रहमत हमेशा कायम रहती है। जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है वो अल्लाह के करीब होता है। गुनाह का जायका वक्ती है मगर उसका बोझ हमेशा रहता है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। जो इल्म को अपना हथियार बनाए वो जहालत के अंधेरे को शिकस्त दे देता है। इंसान की ज़बान उसके दिल की पहचान है। नेक नीयत अमल को सुनहरी बना देती है। जो वालिदैन की खिदमत करे वो अल्लाह की रिज़ा कमाता है। ईमान वाला तन्हाई में भी अल्लाह को याद करता है। मोहब्बत जब अल्लाह के लिए हो तो कभी ख़त्म नहीं होती। दुनिया एक लम्हे की आसाइश है, आखिरत हमेशा की हकीकत है। जो अपने रब को याद रखता है वो कभी महरूम नहीं होता। सबसे बड़ी जीत ये है कि इंसान अपने दिल को गुनाह से बचा ले। जो अपनी नीयत को साफ रखे उसके ऐमाल मकबूल हो जाते हैं। वक्त की कदर न करना सबसे बड़ा नुकसान है। जो अल्लाह के लिए झुके वो कभी जलील नहीं होता। जो दूसरों को आसानी दे वो खुद भी आसानी पाता है। मेहनत करने वाला हमेशा अपनी मंजिल पा लेता है। ईमान के बगैर कामयाबी सिर्फ धोखा है। जो सब्र को अपना साथी बना ले वो कभी हारा नहीं जाता। आजिज़ी इंसान को वो बुलंदी देती है जो तकब्बुर नहीं दे सकता। असल इज्जत ये है कि इंसान गुनाहों से बचे। जो अल्लाह के हुक्म को मानता है वो सबसे कामयाब है। माल की कामयाबी वक्ती है मगर दीन की कामयाबी हमेशा के लिए है। जो दूसरों को इज्जत देता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। नमाज को मजबूती से थामने वाला कभी नाकाम नहीं होता। सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि इंसान गुस्से को पी जाए। कनात दिल को वो सुकून देती है जो खजाने नहीं दे सकते। कामयाबी ये नहीं कि दुनिया तुम्हें पहचाने बल्कि ये है कि रब तुम्हें कबूल कर ले। जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए वो सबसे बड़ा जीतने वाला है। दुनिया की हकीकत धोखा है, असल जिंदगी आखिरत की है। ईमान के रास्ते पर चलने वाला हमेशा कामयाब रहता है। असल जीत ये है कि इंसान कब्र में सुकून पाए। रहम करने वाला अल्लाह की रहमत पाता है। जो दूसरों के दुख बांटे वो खुद सुकून पाता है। गुरूर इज्जत को जला देता है, आजिज़ी इज्जत को बढ़ा देती है। अल्लाह के करीब रहने वाला कभी महरूम नहीं होता। जिंदगी की असल कीमत नेक अमल है। जो वालिदैन की खिदमत करे वो जन्नत का हकदार बनता है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दिल को गुनाहों से पाक कर लिया जाए। सब्र वो खजाना है जो इंसान को कभी गरीब नहीं करता। झूठ वक्ती सहूलत है मगर हमेशा का नुकसान। सच्चाई का रास्ता कठिन है मगर कामयाबी इसी में है। असल बहादुरी नफ्स पर काबू पाना है। जो कुरान को अपना रहबर बना ले वो कभी नहीं भटकता। कामयाब वो है जो दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कमाए। अल्लाह पर भरोसा करने वाला सबसे मजबूत है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान गुनाहों को छोड़ दे। रहमत बांटने वाला रहमत पाता है। असल दौलत वो है जो कब्र तक साथ जाए। जो दूसरों को माफ करे वो सबसे बड़ा फातिह है। कामयाब वो है जो अपनी ज़बान को काबू में रखे। ईमान का नूर सबसे बड़ी कामयाबी है। जो दूसरों के हक को पहचान ले वो कामयाब है। कब्र की तैयारी करना सबसे बड़ी कामयाबी है।
मोहब्बत में अखलास कामयाबी है। जो अपने राज को छिपा ले वो महफूज रहता है। कामयाब वो है जो इल्म के साथ अमल भी करे। असल खुश नसीबी अल्लाह के करीब होना है। रहमत के दरवाजे आजिज़ी से खुलते हैं। कामयाब वो है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। दौलत दिल को सुकून नहीं देती, ईमान सुकून देता है। असल कामयाबी अल्लाह के मुआफ कर देने में है। कामयाबी ये है कि दिल को निफाक से पाक किया जाए। इल्म का दरवाज़ा खोलने वाला कभी महरूम नहीं होता। असल सुकून अल्लाह की याद में है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।